अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल। मैं हूं मलिक शाहज़ेब अकरम। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो कैपिटल स्पेशल के मेहमान हैं फवाद चौधरी हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने अपने कीमती टाइम का सर। शुक्रिया। फवाद साहब, बताइएगा हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जो है वो आपको उनका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि एक तरफ से तो पीटीआई की तरफ से वाज़ह तौर पर जो उनसे बता दिया कि मुज़ाकरात जो उनसे वो नहीं किए जाएंगे। क्या समझते हैं आपके डेडलॉक बरकरार रहेगा या मुज़ाकरात का अमल जो है वो दोबारा शुरू होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? अभी तो देखिए डेडलॉक ही है, और डेडलॉक की बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत इन मुज़ाकरात में ना तो अभी तक अपनी अथॉरिटी ज़ाहिर कर पाई है, ना ही अपनी जो सिंसेरिटी है वो दे पाई है। पहली बात तो यह है कि जो मुज़ाकरात हुए हैं उनमें अभी तक जो पहले दिन फैसला किया था इन्होंने कि ये मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवा देंगे खान साहब से। अब देखें, इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं, स्पीकर असम्बली शामिल हैं, बड़े पावरफुल उनके एडवाइज़र्स शामिल हैं। वो मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग तक नहीं करवा सके इमरान खान से, और इससे ज़ाहिर होता ये है कि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है मामलात को आगे बढ़ाने की। और दूसरी बात ये है कि अभी तक जिस तरह से आप देखें कि जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें जो मुतालबा एक कमीशन बनाने का, जिसके ऊपर खान साहब एक बुनियादी बात करते हैं, के ऊपर भी आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन जहाँ पे वो मुलाकात नहीं करा सके तो वो कमीशन कैसे बनाएंगे? लिहाजा पहले तो ज़रूरत इस बात की थी, और अब भी है, कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट आपस में बातचीत करें और वो ये तय करें कि इस्टेब्लिशमेंट आखिर इन्हें कितना रूम दे रही है, स्पेस कितनी देगी, जिसके जिसके ऊपर ये अपोजिशन पार्टी के साथ और लोगों के साथ जो है वो बातचीत कर सकें। फिलहाल तो यूँ लग रहा है कि इनके पास इतनी स्पेस नहीं। हमने देखा है बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती जो कमेटी है उससे 28 जनवरी से पहले जो है वो कहा है कि जो मुलाकात करने का मुतालबा भी किया हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि आपकी तरफ से कोई चीज़ कमिट हो, कोई बात आगे हो तो फिर हम मुज़ाकरात करें। मेरा ज़ाती वैसे ख्याल ये था कि इन मुज़ाकरात को बरह रास्त होना ही नहीं चाहिए था। इन मुज़ाकरात में मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग शामिल होते तो फिर ये इसमें थोड़ी बिटरनेस कम होने का चांस था और मामला आगे बढ़ने का चांस था। वो चूँकि नहीं हुआ तो ये ज़ाहिर है कि इन मुज़ाकरात के अंदर एक लिमिटेशन है बड़ी ज़्यादा, और उसी लिमिटेशन की वजह से ये मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो रहे हैं। अब इन मुज़ाकरात को अगर कामयाब बनाना है तो अब भी मेरे ख्याल में हुकूमत को पहले तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करें और उनसे कहें कि हमें बताएं कि हम क्या कितनी स्पेस दे सकते हैं, और उसके बाद इसमें मौलाना फजलुर रहमान को, महमूद अचकज़ई साहब जैसे लोगों को शामिल करें ताकि इन मुज़ाकरात की कोई अहमियत और हैसियत बने। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई है, और क्या ये मुलाकातें कारगर साबित हो पाएंगी और क्या कोई ग्रैंड अपोजिशन मूवमेंट जो है वो शुरू हो पाएगी? बिल्कुल, इनमें मामलात में जो है वो बेहतरी आ रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री के ऊपर जेयूआई में और पीटीआई में बातचीत होगी। एक मुश्तरका नाम ही देंगे। उसके बाद जो अगला मरहला है उसमें भी जो चीज़ें हैं वो मिलके होंगी, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। देखिए, तहरीक इंसाफ में अचानक तब्दीलियों की गूंज है, और हमने देखा है पुराने रहनुमाओं को जो है नए टास्क दिए जा रहे हैं। क्या बानी पीटीआई की जानिब से आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, मेरी जो ख्वाहिश है वो तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ इस वक्त मुअत्तल हैं उनकी बहाली के लिए कोई किरदार अदा किया जा सके। पीटीआई की जो लीडरशिप है मौजूदा, ज़ाहिर है उनमें ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जिनके पर्सनल ताल्लुकात हों और मुलाकात कर सके, तो एक वैक्यूम है। तो उसलिए फिर खान साहब ने मुझे कहा है कि जो रोल अदा हो सकता है वो अदा करें, और पार्टीज़ को एक दूसरे के करीब लाने के लिए जो भी मामला हो सकता है वो करें। तो बेसिकली मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं फैसिलिटेट कर दूं कि ये चीज़ें आगे स्मूथली आगे बढ़ना शुरू हो जाए। फौज साहब, सोशल मीडिया पर इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम पर आपने अपना एक मौक़िफ़ भी अपनाया था जिस पर आपको काफ़ी तनकीद का सामना जो है वो रहा है, और सवाल ये किया जा रहा था कि आप इदारों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलते हैं, और सवाल से जिनकी वजह से आवाम को इजहार की आज़ादी पर जो है कतगन लगाई गई है, और दूसरी जानिब पीका जैसे कवानीन जो है वो भी मुतारफ़ जो हैं वो करवाए गए हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इन इदारों की जो जहाँ तक गलती है या जो चीज़ें हैं,
ظاہر ہے ان کے اوپر تو تنقید کرتے ہیں، لیکن ہم ان اکاؤنٹس کی تو نہیں نا سپورٹ کر سکتے جو پاکستان کی فوج میں اور عوام میں لڑائی کرانا چاہتے ہیں، یا جو اس وقت پاکستان میں شہیدوں کے خلاف کیمپینز کرتے ہیں، یا ایک پرسنلائزڈ کیمپینز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی تو حمایت آپ نہیں کر سکتے، اور یہ جو تنقید کرنے والے بھی لوگ ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ یہی جو ہے وہ 40-50 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے 400-500 اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں جعلی ناموں سے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر گالیاں بھی، اور ابیوزو اکاؤنٹس، اور یہ سارے ایک ہی، ایکچولی یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، یہ 30-40 لوگ ہیں جنہوں نے مختلف ناموں سے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کو اس طرح ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی اوقات ہے۔ سو ہمیں تو پاکستان کو نارملائز کرنا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور ہم نیشنلسٹ ہیں، ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کی حدود اور قیود کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ فوج صاحب، وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ امریکہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے موجودہ حکومت کو بھی جو ہے سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دورہ امریکہ ہے اس میں جو ہے بہتر جو ہے پلان کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا؟ لیکن اب پہلی بات تو یہ ہے کہ دورہ کرنا تو فورن منسٹر کا کام تھا۔ فورن منسٹر اس وقت جو ہے وہ معیشت کی بحالی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں ایک نئی ٹاسک فورس بنائی ہے 20 رکنی، جو کہ معیشت کو دیکھ رہی ہے۔ فورن منسٹر جو ہے وہ اکانومی میں انٹرسٹڈ ہے، اور انٹیریئر میں فورن منسٹری میں انٹرسٹڈ ہے۔ تو اس حکومت کی تو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں ہے نا، اور ظاہر ہے کہ بہت سکی ہوئی ہے۔ اسپیشلی اب لیٹسٹ یہ ہے کہ چائنا نے جو ہے وہ پاکستان سے تفصیل مانگی ہے کہ انٹیریئر منسٹر وہاں پہ ایک اینٹی چائنا جو ڈنر ہے اس میں کیوں چلے گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ غلطی سے چلے گئے۔ یہ تو میرا خیال ہے بڑی ایک انفارچونیٹ بات تھی جو انہوں نے بغیر تحقیق کے اور بغیر چیزوں کے چلے گئے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا فوج صاحب، یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے جو حکومت کے دوران بھی سیم پیج کے بہت چرچے رہے تھے، اب موجودہ حکومت بھی وہی دعویٰ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تب کا سیم پیج اور اب کے سیم پیج میں آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، سیم پیج کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہی، تو ظاہر ہے ابھی ٹانگیں نہیں کھینچ رہے تو وہ سیم پیج پہ ہے۔ ہماری بھی جب تک ٹانگیں نہیں کھینچ رہے تھے تو سیم پیج پہ تھے۔ اصولی طور کے اوپر تو ظاہر ہے چونکہ پاکستان میں آئین اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا، سول حکومت اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہوتی، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ اداروں کو اور ان کو ساتھ لے کے چلیں، تو وہی ایک کوشش یہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے تو سپیس ہی ساری ختم کر دی ہے نا، اب تو سول سپیس ہی نہیں رہ گئی۔ پہلے یہ تھا کہ کم از کم سویلینز میں اور جو ملٹری جنرلز تھے ان کے درمیان کم از کم یہ تھا کہ کوئی طے تھی چیزیں کہ یہ سویلینز کی بھی سپیس ہوگی۔ اب وہ سپیس بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، اور بہت ہی محدود جگہ ہے اس وقت جہاں پہ یہ جو ساری پالیٹکس ہے وہ ہو رہی ہے۔ فوج صاحب، پٹیالہ جیل سے ہم نے دیکھا ہے بڑے اہم فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو پارٹی کی صوبائی صدارت سے ہٹا دیا ہے، اور جنید اکبر کو جو ہے صوبائی صدارت جو ہے وہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ فیصلہ کس لیے کیا گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ دیکھیں، 8 فروری کو خان صاحب نے یوم احتجاج یا بلیک ڈے کا اناؤنس کیا ہوا الیکشنز کے معاملات پہ۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس وقت مصروف ہیں، وہ کام نہیں کر پا رہے جس طریقے سے ان کی خواہش ہے۔ اب اس کے اندر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ کل وقتی صدر ہونا چاہیے جو کہ 8 فروری کے جو معاملات ہیں ان کو بڑے غور سے آگے بڑھا سکے، چیزیں کر سکے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ جنید جو ہے وہ 8 فروری کو کیا کارکردگی دیکھتے ہیں، کیسے آگے چلتے ہیں۔ اچھا، عالیہ حمزہ کے حوالے سے بتایا گیا پنجاب میں ایک اہم عہدہ انہیں جو ہے وہ سونپے جانے کا امکان ہے، اور جس پر ظاہر کیا گیا ہے وہ کیا عہدہ جو ہے عالیہ حمزہ کو جو ہے وہ دیا جائے گا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھتے ہیں نا جی، ظاہر عالیہ نے بڑی قربانی دی ہے، بڑی چیزیں کی ہیں، ان کا دیکھتے ہیں۔ یہ تو اندرونی پی ٹی آئی کی چینجز ہیں، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔
अच्छा, लास्टली फवाद चौधरी साहब बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस की तैनाती हुई है और पेशन गोई ये की जा रही थी कि जो भी नए जज तैनात होंगे वही बानी पीटीआई के केसेस सुनेंगे और नताइज भी वैसे ही होंगे जो कुछ ताकतें जो उनसे वो चाहेंगी। और अब इद्दत केस के हवाले से मैं बात करूँ तो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। खावर मनिका ने इस 6 माह पहले दरख्वास्त जो है वो समाअत के जो दायर की थी, अब वो मुकर्रर कर लिए कल समाअत के लिए। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आप नहीं समझते हैं कि इस तरह के फैसले जो उनसे इंसाफ के निज़ाम के लिए नुकसानदेह हैं? अब तो देखिए, अदलिया के ऊपर तो जजों को खुद भी यकीन नहीं रहा। पाकिस्तान में बाहर किसी को क्या यकीन होगा? ज़ाहिर है जुडिशरी का इदारा 26वीं आईनी तरमीम के बाद अमलन ख़त्म कर दिया गया है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और यही नुकसान हमें हर जगह नज़र आ रहा है। इस तरह के पोलिटिकली केसेस की फिक्सेशन के लिए जब आप एक फिक्स्ड जजेस लेके आएंगे तो यही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है और इसके ख़िलाफ़ वकला तंजीमें और तमाम जो हैं वो अपना बात कर ही रही हैं। इसमें मज़ीद इजाफा होगा और अदलिया की जो हैसियत है वो मज़ीद कंट्रोवर्शियल होगी। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने कीमती टाइम दिया। कैपिटल स्पेशल से अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मलिक शाहज़ेब अकरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।